hello. So today is our last day here. Going to the farm. We're going home. Morning dalan padulong sa farm ko. So kay farm man, may mga hayop sa dalan. Hello guys, naamit rin sa Kalaparan. Tanawan nindot kayong mga fruit. But I thought she was going on Thursday. Oh, You said Thursday, Thursday, yeah. but she didn't go. She did go. She go. Hello guys, morning akong gihagbasan itong miaging adlaw. Last visit na namo ni di na gyud mi katilaw ani kay manguli naman mi. Ani, be careful with. There they are. They're all here. Now we're gonna leave them. Somebody's gonna leave them. Oh, look at this. Look. Look. Oh, hey. Nga po yung mga saluyot guys, oh. So, namatay ang lansones nga natabunan, nabiyaan kay sa kuan sa sakyanan. So, bisan tawag bagnot kayo. Nara nanubo ang mga mais kay ako po nang naabunuhan. Yung mga mais nga doon sa boundary nila na Salvani. Ada ditong maisan. Tuh, ini pa. Yuta pa. Dayan diri. Na mangustin. Kumbuhi man siguro na, kumbuhi man oh. Bye-bye farm. See you later farm. My sweet potatoes. Guys, I decided nga ako lang harveston bisag green pa ang munggos. Nara oh. Kay bagnutan man. Dagko ra bantang ubang bunga. Ating inita guys. Kainit parang adlaw oy.